як десе аст. Так, мерем имрӯз тренировкаи таги грудай. Се упражнения барои груд мезанем, се упражнения барои кит и 2 упражнения барои трицепс. Имрӯз суперсет мезанем, чтобы машқона тезтар буд кинему. Эффекти пампинг бигирем, бисёртар варам кинем барои ҳамин комбинатсия се упражнения меша. Я ҷоя мезанем, рафтем. سی секунда мегирем и дигари упражнениеро мезанем. ҳозир ҷимли лёжа задам накун. упражнения дар жим в хамери барои таги сина. Агар шумо залтонда хеле упражнение надошта бошед, ба ҷои брус бизанем, брус. Чекали процесс мекард. Не, я бори. охир 6 та машқай ку, 3 та 2 таи груд дига хелай, 2 таи поча дига хелай, 2 таи спина. تو میتونم تلگرام هم دنیان دیگه تلفن بزرگانی همه چیش اتوماتیک میشه. من واتساپ هم ولی ما شبیه گرفته نه اینجا. پونزده بوده؟ بابرا دنم
بیا بریم 50 شامه گیریم میگیم زدن میگی افهمیده سه زدن میگی Короче, я вай гирифтарlar куре. Хали клейку. Агам наклейка, бля. Тут занято. Не трогать. Штеть. Wow. Baba da oldu. وقتی کم دام میگیری قوت از بود بشه весов аз бин намера яке ощущение наполненности в рамкини зур меша Весос чанд кило? 98 бади пицца ҳамон рӯз рафтам ҳамон рӯз биги гуфт бихӯ ҳамон рӯзе ки сурат гирифтам ку шав гуфт ҳамон рӯз биги бихӯ як кола зеро қатӣ задам خیلی روخی. اوکی مینا همون روزی که پیتانی رسیم که کردیم که همون روز بوده؟ خیلی؟ خیلی که؟ خیلی شما میرم. میدونم که خیلی سیچور پیچور میزنی نمیدونم. چی باید شما سرخه؟ Я та рабочий подход. Қариб учит. Та размин как каде? Бази. Я та рабочий задай. Та дига задан лак. شرخستون ساعت 5 بزنین اکل دو تا دیگه میزنم زدن میگیریم شرخستون ساعت 5 میگم سبشنی روی کنم ساعت 10 داده کش داده 20 داده گفتم نیخویا دورو را خوردم یا 10 مینوت درست کردم رفتم موهی خریدم یا 5 کیلو پیتنی را با کم کرد 100 گرم углевода گرفت خیلی که 150 بود یا 150 گرم углевод چیل میمورم باز کنم تا بگارم
tof kردم. Hassashav gir. Что-то дастым дар дора. Tof kردم. خوان. حرکت. این بالای مکه معلومه؟ نمی‌دونم من دیگه سخت شد. ها. هم دارم کی. چی میشه باکه؟ ها ببینم شما را دا ویدیو کالونی بده. نشان میده چی افکت داد تو ترینировка грудном و اشکی فساد. Тренировка кидов. Dei fragile. Güzel. Так, як упражнение махи в стороны до кроссовер. Даем жим на плечи, хват молот.
啊，呜。我买一点，然后肌酸有啊， 300粉，有啊，那个大概多少钱？蛋白粉有1000到1500这样子，那个拍摄有不一样的，贵一点，便宜一点。行，那个肌酸350到450，也是有3个10个拍摄。1500的话，这2个能都买下吧？1500啊，就蛋白那是最好的。哦，1000是最好的。对，最贵的，最好的。不，肌酸是300。我就是这样子给你啊。哦。如果你买那个1500的，然后肌酸是450的，我就给你1800，明白了没有？还有便宜的，有350的那个肌酸给你300，然后还有1000块钱的蛋白粉啊。这样子. Даже Китай с нами просаки протеин зарар дاره نه تاجیکا میپرسن لپیزدس весь мир نمیپرسه فقط تاجیکا میپرسن. Уже кува бушидесе. Ты каймаш касар бекин? Упражнение зуре бари мушакои пешкид. Даже задний дельти дамка, да? Даже задний дельти дамка. Хотя задний назад. Каси китфои кулулаи пам با خودم خیلی مشکل بسیاری بعد جیم میزنن بعد بگه که چی وقت کتفای ما پام نمیشه برای که در وقت جیم زدن فقط موشکای پیش کتف کار میکنه یه پشتیده است یعنی خیلی کتفای کلولای پام کچت کردن نمیشه در جیم برای همین بسیارتر مخی کار کنه Da bivat kni.
پیش چی پیش نمیدونی؟ ولی شبکچه گفتم یارم من سرم یخ کردیسته شبکچه را گفتم ای سرم پیشم آیدم برام دو میگم پراتین نخریو قنات برام میکنه این آزوب داینه ایگه مشق کردم در کاره مشق همه آدم را بسیاریو گپ زنیدمونی فقط چی مشق را میکنم میناد میکنم با کامنتاری میکنم 1 کیلو همانه спортсмену комментария نمیکنه برای که میدونن چه خیلی عذاب باید بگذاری که رزولتات شود دیوان اکسپرت جرستش کن کیف کرده سیاکن اسرا یکم подход خیلیشی دا بلوک نزده بلوک دا اصلا نزده برای پذیرفتگرم خوانش دست درد داره نگوشکای تریسپ فرق میکنه
имрӯза машқ тамом. Влоги 6 снимат кардем. Тренировкаро нишон додем. Касе чи савол дорад, дар комментария нависа. Саволои интересни дар видео мекунем. Дастгирра фаромӯш накунед.